جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جی کیا گفتگو جاری ہے؟ شیخ گفتگو یہ ہے کہ یہ محمد اعظم صاحب آئے ہیں تو ان کو حوالہ دیا ہے مرزا غلام قادیانی کا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے، تو یہ تو انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب ان کو بتایا گیا ہے کہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، تو یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن یہ مان نہیں رہے۔ اب ان سے ہم حدیث طلب کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس ہے نہیں، آگے سے یہ بحث کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ بڑے مرزے کو تو غلط مان لیا لیکن چھوٹے کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی تحقیق آپ نے کی ہے، آپ بتا دیں حدیث کون سی ہے، کون سا راوی اس میں ضعیف ہے۔ آپ بھائی بول رہے ہیں نا حدیث انہوں ہے نے ہی تحقیق کون کی ہوئی یہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہے تو بتا دیں، ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے بھائی نے حدیث۔ بولا ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، اس میں راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ کون آپ سی بول رہے ہیں حدیث؟ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کس نے بولا ہے جی یہ پوچھیں کہ ان سے، مولا علی نے انہوں نے خارجیوں بولا کے ہے، جنازے پڑھائے ہیں والی حدیث کوئی ہے؟ ان سے پوچھیں، انہوں نے بولا ہے۔ کس نے بولا ہے؟ ان سے پوچھیں، یہ اوپر بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کون بات کر رہا تھا مجھ سے، کون اس بول نے رہا تھا بولا ہے کہ بھائی؟ میں نے تحقیق کی ہے، اس میں جو راوی تھا وہ جھوٹا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ جی بھائی وہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ آصف بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات کی گئی نا کہ خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، تو آصف بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی یہ جو نا کہ بگوڑے تھے میرے بھائی ہیں، تو یہ خوارج کے بارے میں جو بات ایک روایت ملتی ہے نا کہ خوارج ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ آصف بھائی نے بات کی تھی، جی آصف تو بھائی، آصف بھائی کے پاس کوئی حوالہ ہوگا۔ آصف بھائی نہیں، واقعی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جس کے اندر یہ پوری سٹیٹمنٹ ہو کہ خارجیوں کے جنازے مولا علی نے پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی؟ استاد محترم میں ایک منٹ حوالہ تلاش کر کے نا تو میں پھر نہیں دوبارہ پہلے انشاءاللہ تو تعالیٰ ہاں دلا یا دوں نہ گا۔ کریے، آپ نے پڑھی ہے کہیں؟ استاد محترم خوارج کے متعلق ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بغاوت نہیں، کی ہے۔ خوارج کے متعلق صرف یہ کہ میرے بھائی ہیں، نہ تو یہ میں نے کبھی پڑھا ہے، نہ ہی یہ پڑھا ہے کہ ان کے جنازے خود پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ استاد مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا ان کو بھائی کہا انہوں نے نا، ان کو خوارج کو، تو یہ حدیث ضعیف ہے، وہ میں حوالہ تلاش کر کے نا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں۔ تو جب آپ اور کے وہ پاس حوالہ نہیں تھا تو پھر آپ نے کیسے ان کو کہہ دیا؟ وہ دیکھیں وہ اب آپ کی سپورٹ لے رہے ہیں، اب نہ وہ آپ کو نہیں حدیث استاد ملے محترم تو یہ نہ ہی مطلب آگے بات بڑھے۔ استاد محترم بات یہ ہے کہ انہیں بات میں نے تھوڑی کہا سی ہے کہ اونچی آپ کریے حدیث کا گا، نمبر جو ہے نا، آواز بہت انہیں کم میں آ نے رہی ہے۔ کہا ہے کہ آپ حدیث کا نمبر مجھے بتائیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث کا نمبر جو ہے وہ انہیں یاد ہے، تو ابھی بتا دیتا ہوں میں انہیں۔ نہیں، آپ نے یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ انہوں نے پیش کی ہے؟ نہیں انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے نا، انہوں نے حوالہ پیش تو کیا ہے، لیکن بھائی وہ اب حدیث بتائیے جی، اب بات کیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے حدیث پیش کی تھی۔ آپ نے وہ ویڈیو چلائی تھی، اس میں وہ نے بولا ہے کہ میں نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ میں نے بھائی آپ نے کیا راوی دکھا کہا دیں تھا؟ جو جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ حدیث میں ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو ویڈیو انہوں نے ویڈیو چلائی تھی ایک انجینئر محمد علی مرزا کی، جی تو میں آصف نے صاحب ایک یہ منٹ کہہ رہے بات ہیں جی سنیں، میں نے تو حدیث پیش نہیں کی۔ میں نے ان کو جی بولا جی تھا کہ اس میں میں بتاتا ہوں۔ اس نے انجینئر میں محمد نہیں، علی ایک منٹ مرزا ایک منٹ آصف ایک بولے، منٹ ایک آصف منٹ بولے گا، آصف بولے گا، ایک آصف منٹ بولے استاد محترم، آصف بولے گا، ایک جی منٹ۔ استاد محترم، یہ آصف بات بولے۔ ہوئی تھی، میں ویڈیو چلائی نا جب، تو مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، تو ان کو کافر نہیں کہا، ان کے بلکہ جنازے بھی پڑھائے۔ کہتا ہے یہ مرزا انجینئر تو وہ تو حوالہ دے رہا ہے، تو تب یہ انہوں نے خود کہا تھا کہ مرزا انجینئر تو حوالہ دے رہا ہے، ہم نے کہا کہ وہ حوالہ لے آؤ، تو پھر آصف بھائی نے کہا تھا کہ اگر وہ حوالہ دے رہا ہے تو ایسا ایک حوالہ ہے وہ ضعیف بھی ہے، تم نمبر یہ بتا دو جو مرزا انجینئر نے بولا ہے نا کہ مولا علی نے کہا یہ میرے بگوڑے تھے، یہ میرے بھائی یہ ہیں بات بگوڑے ہو گئے۔ دیکھیں، انصاف کی بات ایک ہے کہ اول نمبر پہ ناانصافی کی یہ سٹائلش صاحب نے کہ
ये हवाला है। दूसरी नाइंसाफ़ी आसफ भाई ने की है कि इन्होंने बगैर तहकीक के कैसे कह दिया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। या तो पास होनी चाहिए, हवाला पास होना चाहिए। अब देखें ना भाई, खटाई में पड़ गया ना मसला, मुफ्ती तो साहब वो जवाब हूँ फिर। अर्ज करना चाहता हूँ कुछ है कि जी जी। इन्होंने वीडियो चला के दी है, ठीक है। मैंने इनको बोला है कि भाईजान जो वीडियो चलाई है उसमें जितनी उसने बात की है ना कि ये मौला अली ने ये दुआ की, ये कॉल जो है ये बोले हैं, उसने उसका हवाला भी दिया हुआ है। तो आसिफ भाई ने बोला है कि ये हवाला जो है मैंने तहकीक की हुई है, इसमें रावी जो है वो झूठा है। तो मैंने बोला है कि ठीक है, आप बता दें कौन सा रावी झूठा है, मैं देख लेता हूँ जाके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि यासर भाई की जवाब देंगे, पाबंद देंगे, बिल्कुल पाबंद है। यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। बाकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कहना कि मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो कैसा है या क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है। बिल्कुल आप हक बजाना पे। इन्होंने क्यों कहा बगैर तहकीक के, इन्होंने क्यों कह दिया कि वो ज़ईफ़ है? हमारी डिबेट का एक असूल है, और ये असूल हमने अपने तुलबा को ये बड़े अरसे का बताया हुआ है। हवाला जेब में रख के फिर बात करो, ऐसे बात करनी ही नहीं है। नहीं तो वो बंदा, वो डिबेटर मुनाजरे की फील्ड में आगे चल ही नहीं सकता जो इस किस्म की खाली खोली बातें करेगा। अब इंतज़ार करेंगे हम आसफ भाई का कि ये जवाब दें। मुफ्ती साहब गलत मैं बात। पढ़ने लगा हूँ नमाज अभी, उस्ताद जी आप पढ़िए, ठीक है। आप पढ़िए, मैं आप क्योंकि जाके। अजान हो गई है तो मैं उस्ताद दोबारा फिर आता हूँ। उतनी देर में आसिफ भाई जो है वो हवाला भी ले आएंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो बात आगे चलेगी। और जी मुझे जी इंशाल्लाह। ठीक है, बात ठीक कर ले ठीक। इंशाल्लाह ताला। जी आसिफ भाई, मैंने आपको हवाला सेंड किया है। आसिफ भाई, मैंने आपको हवाला सेंड किया, आपने मुझे सेंड किया था, क्या ये वही तो नहीं है? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का, वो देखिएगा। ये आपने एक बार मुझे सेंड किया था, और नीचे लिखा हुआ है कि ये मौजू और ज़ईफ रावी है इसके अंदर। और ये देखिएगा, वही है ना? इन्होंने मुझे सेंड किया हुआ है एक बार। बिल्कुल यही है उस्मान भाई, ये हदीस का नंबर मुझे सेंड कर, क्या नाम है तुम्हारा, उस मुशावरती पैनल में सेंड कर। मैं मैं उस्ताद को मुशावरती सेंड पैनल में यही हवाला है उस्मान भाई, यही वाला करने पैनल में। हवाला को रखी था, जेब च रखी था, गल बात चू करी दी है। यकीन जानो, मैं जिन्ना तक लैपटॉप ना खोलिया होवे ते मैं मुनाजरा ही नहीं करता, मैं आंदा ही नहीं। कि ओदी वजह यह है कि भाई मेरे को हवाला ही मौजूद नहीं, तो मैं किंज गल करा। अच्छा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दा हदीस नंबर कितनी है? ताज़ा मुद्दर में हदीस नंबर है गालिब। हदीस नंबर कितनी है? हजार 500 ते 40565 65। अच्छा 40565। ठीक हो गया। चलो ओ यार, इतने खारजियां का जिक्र की ते अहले जमल का जिक्र है। हेलो हेलो फिर वो बैक स्टेज गए हैं आसिफ भाई। जी उस्ताद मुद्दर में मैं देख रहा मैं देख रहा क्यों तुसी मतलब इन्ना हल्के मौकफ ते उत्ते गुफ्तगू करदे और हद हो गई है यार। अच्छा मुफ्ती साहब मैं नमाज पढ़ लूँ, ठीक है। जी तो रुको, जी आप रुको, थोड़ा जा रुक जाओ जी, एक मिनट जी, थोड़ा जा होना है। कट्टा जड़ा खुलिया है, इनू बन ते लईए किसी जगह ते।
وہ تو خارجیاں دا ذکر ہی جی کو نہیں، وہ استاد اہل جمل دا ذکر ہے، اہل نہروان دا ذکر ہوندا تے سمجھ ہوندی ہے، کیونکہ اہل نہروان جڑے سن وہ خارجی سن۔ جنگ جمل جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑی گئی ہے۔ تو میں نے ان کو یہی بولا کہ یہ اسی جنگ کا کول ہے۔ نہیں یہ جی لوگ اس چپ جنگ کر دا گئے جی، کول نہیں خواریوں کا۔ ہے، او بھائی جی کی ہو گیا، کی کر دیو پہ تسی، حد ہو گئی ہے۔ ہاں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خارجیوں کو مولا علی نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، بگوڑے ہو گئے ہیں، ہاں جی، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور یہ تو ہم ایک عرصے کا پوچھ رہے ہیں، آج تک کسی مرزئی نے جواب نہیں دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ کہ اسی جنگ جمل کی کہاں پہ بات ہے؟ یہ نہروان کی بات ہے۔ کیا یہ والی حدیث جڑی یہ جھوٹھی ہے؟ نہیں، حدیث جھوٹھی یا سچی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینے نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ جو مرزا بتا دیں جونیئر نا کہ جیلمی یہ نے جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ مولا علی کے اوپر جو بہتان بند ہے کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے اور ان کو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، بگوڑے ہو گئے ہیں، یہ ہمیں جواب چاہیے۔ حدیث جھوٹھی ہے سچی ہے وہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، ان کو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو اس چیز کا جواب چاہیے۔ نہیں تو میں نے تو اسی حدیث کے بارے میں بولا ہے نا کہ اس کے بارے میں بولا گیا ہے یہ والا، نہیں جی یہ نہیں، وہ الفاظ جو نہیں ہے، ہے اس کے بارے گپ میں نہ جو اس مارو، کی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ اسی گپ جنگ نہ کے بارے مارو میں جی، بولی گئی ہے۔ وہ گپ نہ مارو جی، اس حدیث کے بارے نہیں نہیں گپ ہے۔ نہیں میں مار رہا تھا، جیڑی جنگ دے بارے تے کیا پوچھ لو انہاں نوں، میں انہاں نوں اچھا دسیا ہے کہ چلے جیڑی جنگ ٹھیک دے ہے، بارے تے چلے کہا ٹھیک گیا ہے، ہے چلے نہروان نہیں ٹھیک حدیث ہے، نہیں ہے۔ او چلے ٹھیک ہے یار، رک بھی تو جائیں، سا بھی تو لیں تھوڑا سا۔ یہ حدیث کے بارے میں مرزا جونیئر جیلمی نے بات کی ہے اس نے کول پیش کیا ہے حضرت علی جی، رضی ٹھیک اللہ ہو گیا نا، عنہ۔ ٹھیک آپ ہو گیا، بتا دیں کہ یہ بتائیں غلط ہے ہاں یا یا نہ صحیح ہے بس۔ کریں کہ یہ حدیث، اس حدیث کے تناظر میں اس نے مولا علی کو کہا ہے کہ انہوں نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے۔ وہ مسلمان سمجھتے تھے ان کو، تو او مسلمان کا بھائی جنازہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہو گیا، اب کیوں آپ کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں؟ ٹانگیں بتائیں نہیں تو صحیح کانپنی نا بھائی جان، کہ آپ مرزا بتا دیں جونیئر جیلمی نے اگر جو آپ کہا ہے کسی کہ کو مسلمان سمجھیں گے کیا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ یا تو آپ کہیں گے نہیں پڑھیں گے ہم۔ مرزا جونیئر جیلمی نے جو بات کی ہے وہ کیا اس حدیث کے تناظر میں کی ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں اس حدیث جی کے ٹھیک، تناظر میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بس رک جائیں۔ اچھا، اس حدیث میں کہاں پر ہے کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ اس حدیث میں کون سے الفاظ ہیں؟ ایک منٹ میں یہ پڑھ لوں کیا لکھا ہوا ہے۔ پڑھیں۔ یہ والی وہ حدیث آپ نے لگائی نہیں ہے جو بول رہے ہیں، یہ چیک کریں، آپ خود ہی کر لیں حدیث کو۔ کون سی آپ پڑھ رہے یہاں ہیں؟ پہ تو اس حضرت کی علی بات رضی نہیں اللہ کر تعالیٰ عنہ رہے، کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات نہیں کر رہے، او یار یہ گل نہیں کی، ہو گیا کمال ہو گیا، اس کہیں کی دے بات مرزئی نہیں نے کر یار، رہے۔ حد ہو گئی ہے، کمال کرتے ہیں آپ مرزئی جی۔ اسی تھانوں جڑی مصنف ابن ابی شیبہ دی گل کر رہے ہیں، تسی کتے اور پہنچ گئے ہو۔ نہیں حد ہو وہ گئی۔ کول بتائیں نا جو کون سا کول حضرت علی بتائے رضی نا؟ اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیں جو جا کول کے، آپ کو دیا نہیں تھا، پڑھنی آتی کیا؟ جو حدیث دی مسلم تھی، علمی کتابی کیا آپ ہیں، وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ آپ بتا دیں بس۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور رقم الحدیث لکھیں، انٹرنیشنل نمبرنگ لکھیں ذرا، کیا نمبر ہے؟ 4565۔ 4500۔ کریں تحقیق۔ شاہ جی یہ استاد محترم جو کر میں رہے ہیں حدیث لگائی تھی نا، اسد بھائی ایک منٹ، جو اسد بھائی اس کے بعد حوالہ کوئی نہیں ہے، وہ مرزا انجینئر کے الفاظ کو حدیث کہہ رہا ہے اور حوالہ اس کے پاس ککھ نہیں ہے، مرزا انجینئر کی بات کے اوپر مکھی پہ مکھی مار رہا ہے۔ جو میں نے حدیث لگائی ہے نا اس کے اوپر تو ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، اور ہم نے ان کو جب قتل کیا ہے، یہ بدترین مقتول ہے دنیا کے، او یار اور جو کافر ہو جائیں سارا کام خراب کر چھڑیا نا آصف بھائی نے، کیوں انہوں نے اینو آن کیتا وے؟ وہ تو جد توکی نہیں بندہ وہ تے کوئی اٹیچ ہی نہیں سی ہے، ایس حدیث نال تو دا تعلق ہی کو نہیں مرزا جونیئر جیلمی دے ایس کول دا۔
ਉਹ ਅਹਲੇ ਜਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਛੜੀ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਜ਼ਈਫ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁਦ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ मैं ਹੁਣ आसिफ ਤੁਸੀਂ भाई ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। मोहतरम, मैं आसिफ भाई को इशारा भी करवाया था, लेकिन ये इन्होंने बोल हदीस नहीं दिया। निकल रही है इसमें। ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ, ਕੱਢੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। मैं तो हूँ नमाज पढ़ने लगा, मैं नमाज पढ़ के फिर आना वा। ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आवांगा मुसलमान। ਓਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ लाजमी ਮਰਜ਼ਈ आवांगा। ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नहीं नहीं ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। मरज़ई तो ही देखे ਕੋਈ ਨਹੀਂ होने ने, ਹੁੰਦੇ लेकिन ਹੁੰਦੇ। मुसलमान तो ही पहली बारी वेखन दे हो। इंशाल्लाह ਹਾਂ आएगा ਉਹ ਮੈਨੂੰ मुसलमान। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ पता ਤੁਹਾਡਾ। नहीं नहीं इंशाल्लाह आएगा, तो ही सबर करो, मैं नमाज पढ़ लवां इंशाल्लाह ताला, मैं आना पढ़ लो टेंशन जाओ। ना लो। जी जी ठीक हो गया, जाओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कर रहा हूँ वर्जिश, कर रहा हूँ वर्जिश, कर रहा हूँ। हद हो गई है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा वाली ये हदीस कुछ और है, और हदीस तो पेश करनी थी इन्होंने, हमने तो नहीं करनी। जब ये हदीस पेश कर दें, रकमुल हदीस हमें बता दें, उसके ऊपर हम जिरा करेंगे। हम क्यों अपनी तरफ से भाई दावे ये करें, दलीलें हम दें? क्यों दें हम दलीलें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। शाह जी की हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी अजीम तारिक वैद से अर्ज कर रहा हूँ। जी जनाब। जी बस मैंने आपसे बस ना काफ़ी अरसे से मैं आपका फॉलोअर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आपसे सलाम ही करना था। जी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह सलामती ओके, अता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्मान भाई है को मलंगी और जी जी मैं देखता हूँ। मेरा ना अपना उस्मान भाई तरीका वारदात मैंने ना अपना किया हुआ है चेंज। ये डायरेक्ट इनको बताए ना इंजीनियर की बात, तो ये फिर इधर उधर भाग जाते हैं, तो इनको वलेटा डालना पड़ता है ज़रा। मैं इस वजह से उधर से आता हूँ, बड़े सीनियर लानती की तरफ से। जी जी उस्ताद मोहतरम, इनको आपने कुछ हवाला कोई लाने भेजा था अब्दुल्ला परदेसी को, तो देखते हैं ये हवाले लेकर आए हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी शाह जी, वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था मुबशिर भाई। अच्छा अच्छा जी। अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम पर। अच्छा जी। जी कौन सा हवाला लेने गए थे आप? इस मौजू पर बात कर रहे थे। कौन सा हवाला लेने गए थे आप? जी जी, हवाला लेने नहीं, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं किस नहीं मौजू पे शाही, बात है चल? हवाला तो कोई नहीं लेने गया था, आपको मैंने नीचे टाइप भी किया था। किस मौजू पे बात हो रही थी कोई? हमारी इसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि हम किस टॉपिक? जी जी कि हम किसी भी मुसलमान को काफिर नहीं कह सकते। ये तो उस पे आपने अच्छा मुझे अच्छा आयत पेश की थी कुरान पाक से, कुल या अच्छा अय्युहल जी। काफिरून। जी तो आप आपने कहा था कि अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह मुखातिब कर रहा है, ए काफिरों। तो जी इसी चीज़ पर आप मुझे कुछ बता रहे थे, तो मैंने उसमें जी ये आर्ग्यू किया था कि जो कलमा गो है उसको हम काफिर किस तरह से कह सकते हैं, जी। और अच्छा जी। उस पे ये भी कि मुसलमान को हम काफिर नहीं कह सकते। अच्छा तो इस पर आपने कहा था कि मेरे पास कुछ इसमें सही अहादीस भी हैं, तो जी इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। जी करिए डिस्कस। तो बस आपसे ये लगाया हुआ है, चलें उसको तो हम मारते हैं, जो मिर्जा नेट कादियानी है आपका फिर वो खराब तो है, काफिर है आवाज़ क्योंकि कट वो रही है। नबूवत का दावेदार है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेट आपका शायद फिर खराब है, तो आवाज़ आपकी फिर कट रही है। जी 1 मिनट वेट कीजिए।
ਮਾਈਕ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਆਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। अच्छा जी, मलक अजीम साहब, आप कोई बात कहनी है मजीद या मतलब कह लिया आपने? जी शाह जी, मैं बस यही बात कहनी थी कि कल मैं सुन रहा था कि एक आया था मरज़ई जो आपको गलीज़ गालियाँ देने शुरू कर दी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि ये मेरे सामने हो तो मैं इसके मुंह पे ना मुक्के मारूं। तो देखें, ये कॉल पे ना इतना गुस्सा आ रहा था कॉल पे सुन के। तो ये मरज़ई कैसे बदबख्त हैं, ये आते हैं कहते हैं जी हम ठीक है, एक मर्द पहले कहते हैं हम उस पर लानत भेजते हैं, हम उसको ऐसे बोलते हैं। अगर आप उसके फॉलोअर हैं तो क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? फिर आप उसकी जो है दिफा करें। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਣ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜੋ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਣ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। जी जी, चले अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर कायम रखे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप नीचे तशरीफ़ रखें ताकि नया कोई कॉलर फिर लिया जा सके। जी जी शाह जी। हाँ जी, तो शाह जी हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि गलती जो है वो हो जाती है ना, इंसान से सरजद हो जाती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी, अगर उसने आपकी 5 साल खिदमत की है तो उसकी 2-4 गलतियों पे उसकी सारी की सारी मेहनत को निगलेक्ट कर दिया जाए। जी उसको पीछे समझ रहे हैं ना आप शाह जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ रहा ना शाह जी। मैं आपने ये लिखा हुआ है कि उसने एक बात की थी, यही आपने वो मिनी 1-2 क्लिप के हजरत अली ने ख्वारिज का जो, हेलो, तो अगर ये 2-4 बातें अगर, जी जी मैं यही अर्ज कर आवाज रहा हूँ आपकी कि असल में कट 2-4 रही है। बातें कर 2-4 बातों को क्या हुआ है? एक, मैं शाह जी ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आपकी 5 साल खिदमत करे और उससे 2-4 ऐसी नागवार हरकतें हो जाएं, तो क्या आप उसकी 5 साल की जो उसने खिदमत की है उसको पीछे डाल देंगे? जी जी बिल्कुल। आप 2-4 गलतियों के लिए उसकी 5 साल की मेहनत को पीछे डाल देंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि वो 5 साल की उसकी जो मेहनत है वो किसी खाते में नहीं है, वो 2-4 गलतियां उसकी पकड़ी जाएंगी। जी जी, 2-4 नहीं, ये एक भी होगी तो गया। तो सर अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर हम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद कैसे रखेंगे? ये माफ़ी एक अलग चीज़ है, ईमान और कुफर एक अलग चीज़ है।
زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب اس میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس میں کفر یا بات کدھر ہے؟ ہاں کون سا؟ یہ اصل جو آپ جس مشن پہ آئے ہیں نا وہ مشن یہ ہے. یہ بات ہے کہ کفر کون سا ہے. تو ہم دن بھر میں بیٹھ کے اس کے جی سینکڑوں کفر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی نہیں آپ نے سنا ہم سے؟ جی میں تو کافی دیر سے یہ دوسرے بھائی لگے ہوئے تھے فراڈ کرنے، مجھے ان کی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی اور عثمان کوئی مجھے سیٹسفیکشن والا آنسر نہیں ملا ان سے. عثمان جی استاد محترم. کرو گل بھائی نو ذرا سمجھاؤ اس کو. جی استاد محترم. اچھا جی عبداللہ بھائی آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی؟ جی آپ جو ان کے اوپر کفر اور کا کفر مرزا جونیئر جیل میں تے کفر دا فتویٰ کیوں؟ کیوں؟ جی عبداللہ صاحب، جب ایک بندہ کفر کر رہا ہے، کفریہ کلمات بک رہا ہے، وہ آئے گے دن بک رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، تو کیا اس کو پھر اس کی غلطیاں کہہ کے ہم اس کو چھوڑتے رہیں؟ تو پھر مرزا غلام قادیانی، ہری رام کرشن قادیانی جو تھا، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ وہ بھی ہم غلطیاں کہہ کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. وہ تو سر نبوت کا دعوے دار تھا نا، اس کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کفر صرف ختم نبوت کے عقیدے کا نام ماننا ہی تو نہیں نہ ہوتا، اور بھی بڑے عقائد ہیں جن کے اوپر اگر انسان کفر کرے تو کفر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. جیسے ابھی آپ کے عقیدہ آپ توحید آپ کو بیان کیا ہے، ابھی آپ کو عقیدہ توحید بیان کیا تھا نا جی، تو اس میں تو ختم نبوت کا کام نام نہیں ہے نا، اس میں تو صریح واضح اس نے اللہ کی ذات کے اوپر بہتان باندھا. تو عقیدہ توحید بھی اس کا کفریہ ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر کفر نہیں لازم آئے گا. آپ ذرا مجھے وہ دوبارہ سنا سکتے ہیں ریپیٹ کر کے کہ کس بات پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ وہ آپ کو سنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ منی خدا اللہ تعالیٰ نے یہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں، اور اللہ کی صفات میں وہ شریک کر رہا ہے کہ کن فیکون آپ کو مل جائے گی. اس میں کوئی لمبی چوڑی کی کیا بات ہے؟ عام مسلمان میں وہ بھی سمجھ آتا ہے، وہ لعنت ڈالتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا خرافات بک رہا ہے کہ اللہ نے آفر کروائی ہے 60 سال کی زندگی دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں، اللہ کی صفات مل جائے گی. تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سب مسلم ہے جو فرقوں میں بٹتا ہے، تو اے رسول اللہ کہہ دیجئے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات میں آ جاتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے بھائی میرے پیار. پھر منی خدا بن جائے جی گا وہ؟ بتائیے گا مجھے یار، منی خدا آپ بن یہ جائے گا؟ میں نے بتائیں کہا پہلے مجھے یہ تو بتائیں. اس نے اگر اس نے یہ لفظ کہا ہے تو یہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہے اور آپ کی ہر خواہش جو پوری ہوگی وہ دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب تو یعنی نہیں کہ کہ جو اس پہ اس نے کفر کا کفر فتویٰ. بکا ہے وہ صحیح. ایک منٹ یعنی کہ جی جو اس نے کفر بکا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی اس کی باتیں ٹھیک ہے. یہ کن فیکون کی صفت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ یہ کن فیکون کی صفت دے کے آپ کو منی خدا بن جائے گا، تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح میں کہ یہ میں کفر نہیں ہے. آپ اس میں کے اوپر وہی تو جواب تو دیں ہمیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنے والے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح سے اس بات کو لے رہا ہے. اور میں اگر آپ کو مجھے کتے اس کا بچہ کہوں، ایک منٹ بات سنیے، ایک منٹ جی بات سنیے نا. جی آپ نے کہا الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے، غلط چناؤ ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں ہو سکتا. تو میں آپ اچھا کو کتے کا بچہ کہوں تو آپ یہ گالی تو نہیں نا اس کو سمجھیں گے؟ کیونکہ میرے پاس بھی جواب ہے، میں نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا ہے لیکن پیچھے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کا ابو بڑا وفادار ہے، آپ کا ابو بڑا وفادار ہے اور آپ اس کے بچے ہیں، تو کیونکہ کتے میں بھی وفاداری پائی جاتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ابو کو کتا کہا اور آپ کو کتے کا بچہ کہا. تو پھر گالی تو نہیں نہ ہوئی؟ جیسے وہ کفر نہیں ہوا تو یہ گالی نہ ہوئی.
الفاظ کا چناव ہی غلط ہے نا بس. چلیں 1 منٹ ابھی جواب دیتا. جی بھائی میں مائک میوٹ کر لیں بھائی، مائک میوٹ کر لیں. جبکہ آپ سے ہم حوالہ طلب کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے یہ کہاں پہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دے دو، تم آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں. جی سب جی سے پہلا جی کفر جی اس کا یہ ہے. آپ نے جی جی پھر اس آپ کا نے ایک یہ کتے آ جائیں منٹ میرے بات سے سنو بات بھائی، ایک کریں. منٹ بعد بات سنو، 1 منٹ ہے. آپ نے جس کا جواب دینا ہے نا وہ میری بات سن لو. پھر وہ اللہ کی صفات میں تم لوگوں کو شامل کر رہا ہے کہ کن فیکون مل جائے گی، اس کا حوالہ قرآن و حدیث سے دو کہ بھائی کہاں پہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کن فیکون میں تجھے دے دوں گا تو آپ کو منی خدا بنا دوں گا. یہ کلمہ کفر ہے. اور کلمہ کفر بول کر بعد میں آپ تعویل کرو، جیسے کہ میں نے آپ کو کتے کا بچہ کہا اور میں تعویل کر رہا ہوں، اور میں تعویل کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کا ابا وفادار ہے. تو آپ اس کو گالی نہ سمجھیں اگر اس کو کفر نہیں سمجھ رہے، جبکہ وہ کلمہ کفر بول رہا ہے، آپ اس کو کلمہ کفر نہیں بول رہے، تو میری گالی کو بھی آپ گالی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ان کے حوالہ جات دینے ہیں کہ بھائی کہاں پہ لکھا ہے اللہ نے آفر کروائی ہے تو آپ کو 60 سال کی زندگی دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں. اور یہ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں آپ کو اپنی صفات کن فیکون میں شریک کرنے والا ہوں. معاذ اللہ، یہ تو سری کفر سری مشرک ہے، بندہ ہو جاتا ہے اس سے. یہ سری شرک بولا ہے اس نے، شرکی عقیدہ یہ جس کے تم اوپر دفاع کر رہے ہو. یہاں تو قرآن و حدیث میں بھائی ہمیں حوالہ دو کہ بھائی یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو جنت میں جناب میں کن فیکون دے دوں گا، اور حی کی صفت جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی قدیم صفت ہے وہ تمہیں دے دوں گا، اور کن فیکون دے دوں گا. تو میں جناب آپ کو اس لحاظ سے جناب اللہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور جناب تم کہتے ہو کہ منی خدا کا لفظ بول دیا تو یہ اس نے غلط الفاظ کا چناؤ غلط کیا، کفر تو نہیں بولا. تو میں نے بھی آپ کو کتے کا بچہ بولا ہے، میں نے تو بھی گالی کوئی نہیں دی آپ کو. حوالہ لائیں یا تو حوالہ لے آئیں اور ثابت کریں کہ ہاں بھائی یہ حوالہ موجود ہے، کن فیکون اللہ نے کہا ہے دے دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، جبکہ یہ نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو عطا ہوئی ہے. آپ حوالہ لے آئیں اور بول دیں ہاں بھائی یہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی ذات میں شریک کر دوں گا، اپنی صفات میں شریک کر دوں گا، اور تم لوگوں کو منی خدا بنا دوں گا. جی مائک ان میوٹ کر کے حوالہ دیں اور جواب دیں. ابھی تو سنو نا، آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہو. ابھی اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے وہ کتے کے بچے والی مثال دی ہے، تو میں اسے کچھ نہیں، میں صرف اسے آپ کی ناسمجھی سمجھوں گا. کیونکہ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کتا وفادار ہوتا ہے، میرے ابو وفادار ہیں، تو یہ کوئی بات فٹ نہیں. اسی طرح تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو تمہارے جیسا یعنی کہ بشر بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، تو اب ہم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. ہمارے جیسا بنا کے بھیجا کیا مطلب ہے؟ 2 آنکھیں تھی، 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، 1 کون ناک سی تھی. آیت ہے؟ کون سی سورہ آیت کون سی ہے؟ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اسد بھائی ایک آپ اس منٹ، کی اسد بھائی بات نہیں انہیں کریں، بولنے دیں، انہیں بولنے دیں. اسد بھائی بولنے کاؤنٹر دیں، اسے کوشچن. بولنے دیں. جی کہ ہم نے رسول اللہ وہ کو بشر بنا کر بھیجا. جدھر میں ادھر جتنا مرضی جائے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم معاذ اللہ یہ ہوں کہیں گے کہ ہوں رسول اللہ ہمارے جیسا بنا کے بھیجا، یعنی کہ 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے گا ہمیشہ کی زندگی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں جو رہے گا، اور وہ جو خواہش کرے گا وہ چیز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی پیارے بھائی اب بتائیے. بول لیا بول لیا. جی 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 دیکھیں جی جی بول لیا، پہلے میں یہ بار بار مثال دوسری رپیٹ طرف نہیں فٹ کروں گا کرنے نا. لگا تھا. معاذ اللہ، جیسے قادیانی ہیں، جب ان کے سامنے مرزا قادیانی کے کفر رکھے جاتے ہیں نا، معاذ اللہ وہ انبیاء کی طرف باتیں لوٹاتے ہیں، اور انبیاء کی طرف باتیں لوٹا کے، جبکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کتے کا بچہ، اور اس کے پاس میرا جواب بھی میرے پاس موجود ہے. جیسے یہ تعویل کر رہا ہے کہ بھائی میں اس کو کفر نہیں بولوں گا، الفاظوں کا چناؤ غلط ہے، تو میں نے بھی میں نے خود بولا ہے کہ میں نے الفاظوں کا چناؤ غلط کیا ہے.
इसको तुम गाली नहीं कह सकते। उधर तुम कह रहे हो कि भाई उसने अल्फाजों का चुनाव किया गलत, तुम कुफर नहीं कह सकते। भाई जन्नती को मौत नहीं आनी तो को भी नहीं, मौत नहीं आनी तो जहन्नमी को भी नहीं आनी। उधर भी अल्लाह ताला की सिफात मिली हुई हैं, तो इधर दुनिया में भी इंसानों को सिफात मिली हुई हैं। और इसने कहा कि देखें जी वो जन्नती जो ख्वाहिश करेगा, तो क्या ये ख्वाहिश करना कुन फयकून है? और जो जन्नती को और जहन्नमी को मौत नहीं आनी, तो ये क्या अल्लाह की है की सिफत है? मरज़इयो, तुम लोगों ने कुरान को पढ़ा है? तुम लोगों ने कुन फयकून को पढ़ा है कि क्या है कुरान में? कुन फयकून किस हवाले से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुन फयकून को, जबकि वो कुन कहता है और तख्लीक कर देता है। मैं जबकि हवाला तुझसे तलब कर रहा हूँ कि मरज़ई जी हवाला दो, कहाँ पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि कुन फयकून मैं दे दूंगा, और तुम कहते हो जो इनाम मिलना है जन्नत में, अल्लाह ताला ने जो इनाम देना है कि जन्नती अगर ख्वाहिश करेगा, जबकि वो कह रहा है कि अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला की सिफत है जब वो इरादा करता है, जब वो इरादा करता है। ठीक है, ये सुनो जरा, दोबारा सुनो, ये दोबारा सुनो जरा, तुम्हारी जो ना वो तुम लोगों की आंखें खुलें जरा। Sie sind genau wie wir aus Bonn und möchten Ihre Immobilie kostenlos bewerten lassen. Dann besuchen Sie uns auf www. खुदा जो कुदरतों का मालिक अकेला और जितना है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी। इसका हवाला तलब कर रहा हूँ भाई, कहाँ पे कहा है अल्लाह ताला ने? और मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है अल्लाह ने कुरान में ये ऑफर करवाई। एक मिनट मरज़ई अपना हवाला, अपना माइक म्यूट करो भाई। मिर्जा गुलाम कादियानी जब कहता है कि अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है, और अल्लाह ने एक जगह पे बताया है, या अल्लाह ने ये कहा है कि जब मसीह मुतरले शलवार मसीह मौद मिर्जा कादियानी आएगा तो उलमा उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके ऊपर कुफर का फतवा देंगे। हम कादियानियों से पूछते हैं भाई हवाला दो, मैं भी इससे हवाला तलब कर रहा हूँ। जी हाँ, भाई शाइन कर रहा है, हवाला नहीं दे रहा। आगे सुनो। एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। हाँ जी, कुन फयकून, वो खुद कह रहा है कि जब वो इरादा करता है तो उसी वक्त हो जाती है। तो कहता जन्नती क्या करेगा? जन्नती भी यही करेगा, इरादा करेगा हो जाएगा। ये क्या कुन फयकून है मरज़ई? इसका हवाला किधर है कुरान में कि अल्लाह ताला कुन फयकून की ताकत दे देगा? अब ये सुनना, आगे सुनना, अभी अभी आगे सुनना मरज़ई, अभी आगे। हाँ पूरा ही। ये देखो, ये तो मैं तुम्हें वो अल्लाह की सिफत जो उसने बयान की है ना, वो सुनाई है। आगे सुनिए जनाब, वो कह रहा है कि जन्नत जो है ना, जन्नत में सॉरी जो मरज़ैन है ना, मरज़इयों की औरतें वो ख्वाहिश करेंगी भाई। उसके बाद कुन फयकून है, वो कुन कहे और अपने लिए 4 मर्द ले आए, एक से ज्यादा मर्द ले आए। अब ये सुनना, वो कहता है नहीं, अगर किसी औरत की ख्वाहिश हुई जन्नत में, तो इसको कुन फयकून देखें जरा क्या कहता है। हमारे लिए कुछ नहीं जी। औरतों को ये कहे कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, हाँ जी, अगर किसी औरत के लिए ये ख्वाहिश है उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, आगे भी सुनो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरें दे दे। भाई इधर तो वो कह रहा है कि जनाब अगर किसी मरज़ैन की ये ख्वाहिश हुई कि उसको एक से ज्यादा मर्द मिले या उसको भी हूरें मिले, तो उसकी ये ख्वाहिश जनाब पूरी हो जाएगी, जो कि अल्लाह की जात पर इसने बहतान बांधा। तो उसके बाद से कुन फयकून होनी चाहिए, वो कुन कहे जनाब, वो खुद से ही मर्द से औरत भी बन जाए और औरत से वो हिजड़ा भी बन जाए। वो अब्दुल्ला को जनाब औरत बना के इसकी टांगे भी उठा दिया करे, वो तो उसको कुन फयकून मिल जाएगी। जब वो इरादा करेगा तो वो काम हो जाएगा। हाँ भाई मरज़ई, ये कुन फयकून अल्लाह ने ये कहाँ पे फरमाया? मैं जवाब तलब कर रहा हूँ, वो हवाला दो मुझे। जबकि तेरे पास एक ही जवाब है कि वो जी अल्लाह ने है की अच्छा, तो भाई वो दे देनी है। मैं एक मिनट मरज़ई, एक मिनट, जबकि तेरे पास जवाब एक ही है भाई, एक मिनट, जबकि तेरे पास जवाब एक ही है कि भाई एक ही सिफ्त का जवाब है कि भाई वो अल्लाह ताला ने
जनाब ये सिफ्त दे देनी अपनी कि जन्नती को भी मौत नहीं आनी तो जहन्नमी को भी नहीं है, ठीक है। तो क्या वो भी फिर मिनी खुदा बन जाएगा जब तेरे पास कुन फयकून का भी जवाब नहीं है। दूसरा कि हई की सिफ्त को तुमने अल्लाह की सिफ्त देने वाला ये करार दे दिया कि मरज़ई को ये हई की सिफ्त मिल जाएगी, जबकि हई की सिफ्त अल्लाह ताला ने कुरान में या अहदीस में जो हई की सिफ्त हुई है, बयान हुई है, वो हई की सिफ्त वो है जो अज़ल से मौजूद है, शुरू से मौजूद है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। माज अल्लाह ये हई की सिर्फ तुम लोग मरज़इयों अपनी तरफ भी मंसूब कर रहे हो, और यही तो मिर्जा कादियानी कहता था। जवाब दो कि अल्लाह ने कहा ये फरमाया है कि 60 साल की जिंदगी दो तो मैं आपको मिनी खुदा बनाने वाला हूँ। दूसरा जवाब देना है कुन फयकून का, और तुम्हारी औरतें एक से ज्यादा मर्दों की तो ख्वाहिशें कर रही हैं, कुन कहे वो 4 मर्द ले लें अपने लिए। हाँ जी, दो जवाब। अच्छा तो भाई आपका पहला, एक तो माशाल्लाह से आपका इखलाक बहुत अच्छा है। अच्छा तो आपका पहला सवाल ये था कि जो है, और दूसरा आपने हई वाली बात की है, ठीक है। ये पूछना चाहूंगा कि कुरान पाक में आ गया ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ऐसा ही है। अब मेरे साथ कंटिन्यू करा करें, हाँ ना में जवाब दिया करें जल्दी चलो जल्दी। मैं एक गल करी जाओ, मैनू हवाला देना है, हवाला देना है। हाँ कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शय ने मौत का जायका चखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक अमल करेगा, ठीक है, जो नेक अमल करेगा वो जन्नत में रहेगा और हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है। अब जन्नत में कौन लोग जाएंगे? जो नमाज पढ़ेंगे, ज़ुकात देंगे, अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे, ठीक है, और नमाज कायम करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कैसे होंगी? हम दुनिया में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हम दुनिया में नमाज पढ़ेंगे, ज़ुकात देंगे और अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे, तो हमें जन्नत मिलेगी और जहाँ पर हम हमेशा रहेंगे। और अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है ना, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह चाहेगा तो हमें मिलेगी वो हमेशा की ज़िंदगी, अल्लाह चाहेगा तो जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करेंगे वो हमें मिलेगी। तो इसमें तो अल्लाह की रजामंदी है ना, अल्लाह चाहेगा तो होगा। अब अल्लाह सुनता है तो अल्लाह लाम है, 5 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आदमियों की बात नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह और बेशक वो दिलों के हाल भी जानता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। और मरज़ई हाँ की बस हो गई है, मरज़ई हवाला देने से कासर है कि अल्लाह ने ये कहाँ पे फरमाया कि 60 साल की जिंदगी दे दो तो मैं आपको मिनी खुदा बना ले। मानो छोटा खुदा जनाब, माज अल्लाह छोटे छोटे खुदा बनाने वाला है जी अल्लाह। ये ना तो अल्लाह ने ज़बूर में, ना अंजील में, ना तौरात में, ना कुरान में, ना हदीस कुदसी में कहीं भी ये नहीं फरमाया, और मरज़ई उसका हवाला देने से कासर है। फिर मरज़ई फिर कह रहा है कि उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। एक मिनट, मरज़ई उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, ये कुन फयकून है, ये अल्लाह की सिफ्त है जी, ख्वाहिश पूरी हो जाना। माज अल्लाह, ये अल्लाह की सिफ्त है कुन फयकून, कि जनती ख्वाहिश करेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जबकि वो कह रहा है इरादा करेगा, तो जनती इरादा करेगा तो पूरी हो जाएगा। माज अल्लाह, ये कुन फयकून है, ये अल्लाह की सिफ्त है जी। ये मरज़इयों का हाल देखने। उस्मान भाई ये 1 मिनट दीजिएगा, मैं हवाला ले पूछ रहा हूँ उससे भाई, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कुन फयकून का भाई कहाँ पे जिक्र है, और मुझे ये भी बताए कि हई की सिफ्त जो है, वो हई की सिफ्त जो है, ये जो कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह के सिवा हई की सिफ्त की ये तारीफ है कि जिसके अलावा कोई खुदा नहीं और किसी ने उसको पैदा नहीं किया, ना वो किसी का बाप है, वो अजल से जिंदा भी है, उसी से कुल कायनात कायम है। ये है हई की सिफ्त। और वो मरज़ई कह रहा है जी ये सिफ्त भी मिल जाएगी, कुन फयकून भी मिल जाएगी। हवाला जवाब ना दारद। मरज़ई कुफर के ऊपर, शिर्क के ऊपर जटा हुआ है कि नहीं भाई जन्नती जो है वो हमेशा की जिंदगी रहने वाला है, तो ये हाँ। जिन मिनी खुदा बन जाएगा माज अल्लाह। जी असद भाई। अरे भाई वही तो, अब्दुल्ला या अब्दुल्ला, जी या हबीबी, अभी बात इस तरह से है अब्दुल्ला भाई
कि आधा घंटा तो गालबन हो गया आपको, ठीक है। जी जी। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो बात हो रही है ये रिटर्न फॉर्म में कहाँ पर लिखी हुई है, कोई आयत बता दो या हदीस बता दो। ऐसे तो आप 24 घंटे लगे रहेंगे, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, फायदा नहीं है। रिटर्न फॉर्म में किधर लिखा हुआ है, रेफरेंस वो चाहिए। अरे मुक्ति भाई गल मैं है। वही भाई ये मैं वही तो दलीलें तो अब्दुल्ला साहब, ये दलीलें तो वो एथियस्ट भी बड़ी करते हैं। हमने ये जी सोचा जी तो ये हो गया है, हमने जी जी। ये सोचा तो वो भी हो गया है। ऐसे नहीं मेरे भाई, रेफरेंस किधर है? जी अच्छा जी चले मैं तो असद आपकी भाई, बात पर आ रहा हूँ ना। असद भाई एक जी मिनट, जी एक और मिसाल जो उस्ताद उस्मान मोहतरम भाई भी देते एक होते हैं, मिनट देंगे मुझे? एक और मिसाल सामा लोधी भाई एक मिनट। अच्छा एक और मिसाल जो उस्ताद मोहतरम भी दिया करते हैं वो मैं मिसाल देता हूँ कि भाई जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह की अता से ये सिर्फ मिलनी है, ठीक है, अल्लाह की अता से। अब देखिए एक कुत्ती है, उसको भी अल्लाह की अता से सिफ्त मिली है कि वो समी भी है, बसीर भी है, देखती भी है, सुनती भी है। अब मिर्जा इंजीनियर है, उसको भी देखने की और सुनने की दुनिया में सिफ्त मौजूद है, तो क्या हम उसको मिनी कुत्ती कह सकते हैं मिर्जा इंजीनियर को? भाई दोनों को अल्लाह की अता से सिफ्त मिली है दुनिया में, जी जी बिल्कुल तो कह सकते मिर्जा हैं। इंजीनियर अच्छा को मिनी कुत्ती कह सकते हैं? ये भी जरा बताएं कि जनाब ये जरा उस्मान भाई बताएं ज़रा भाई एक से मिनट कुछ। देंगे? जी भाई जी अब मैं बोल सकता हूँ जी। अच्छा तो आप मिनी कुत्ती वाली बात पर आ जाएं। अब आप देखें उनकी सिर्फ देखने की और सुनने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हम मिनी कुत्ती कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि हमने इंसान खल्क किया यानी पैदा किया। कमी पेशी मैं मफहूम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप किस तरह से एक इंसान को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? और तो आप मिर्जा मुझे इंजीनियर भी तो कह रहा है, कंटिन्यूसली अच्छा भाई 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 बेहतरीन भाई खल्क बात एक मिनट, कंप्लीट। एक मिनट अब्दुल्ला, चलो मैं इसका जवाब दे दूं पहले। बेहतरीन खल्क इंसान किया है ना, बेहतरीन खल्क इंसान किया है, लेकिन मिर्जा इंजीनियर तो कह रहा है कि जनाब उधर तुम बब्बर शेर की शक्ल भी कहोगे ना तो वो भी बन जाएगी। अल्लाह आपको जनाब उधर बब्बर शेर भी बना देगा और अब्दुल्ला को डोरेमोन भी बना देगा, अगर अब्दुल्ला ने अच्छा ख्वाहिश की ना इधर कि मुझे डोरेमोन बना दो। यारो जी कितने जी गया उस्ताद है मोहतरम। आसफ, कितने गया है आसिफ मेरे ख्याल से अभी आए हैं अब्रॉड पर उस्ताद मोहतरम। आसफ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਲੋਧੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਵਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ भाई। जी जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। जी अब्दुल्ला साहब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मिर्ज़ा जुनी मंगोल छोकरा कहता है जनाब के 60 साल की ज़िंदगी दे दो तो तुम्हें मिनी गॉड बना दिया जाएगा, तो उसका डिफेंड आप इस तरह कर रहे हैं कि अल्फाज के चुनाव में उससे मिस्टेक हुई है, अल्फाज का चुनाव उसका ठीक नहीं है। तो अगर आप अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दें और आप जनाब आपको लोग कहें जनाब कि आपकी तलाक वाक़या हो गई है, तो आप उसका जवाब ये देंगे कि मेरे अल्फाज के चुनाव में फ़र्क आया है, बात मेरी ठीक थी, तो क्या आपकी तलाक हो जाएगी या नहीं होगी, ये बताइएगा। जाहिर सी बात है ना, अभी इंसान गुस्से में तलाक देगा तो वो तलाक तो हो जाएगी ना, अभी उससे बंदा कैसे इनकारी है, तलाक हो जाएगी। और मैं बार नहीं, बार उसकी यही आप अर्ज ये कर रहा हूँ, तवील कर 7 सकते साल हैं की कि मेरे जिंदगी अल्फाज के चुनाव में फ़र्क था लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, इस तरह आप कह के अपनी जान छुड़ा सकते हैं। भाई मेरी बात सुने ना, मुझे कंप्लीट करने दे। आप ये उस बात को इस बात से कैसे जोड़ रहे हैं? मैं अल्फाज के चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं देखें, आप बात कोई समझे मेरी, मैं अल्फाज के चुनाव की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बीवी को दे देते हैं 3 तलाक़ें, ठीक है। जो मुकामी मौलाना साहब हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई आपकी तलाक जो है उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, लिहाजा आप दोनों की तलाक हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, आप दोनों का एक दूसरे से निकाह जो है वो खारिज हो चुका है, आप तलाक याफ्ता हो चुके हैं। तो आप उसकी तावील ये कह सकते हैं कि नहीं जनाब मेरे सिर्फ अल्फाज के चुनाव में फ़र्क था, ठीक है, हालांकि मेरी नीयत नहीं थी, तो इस तरह आपकी ये तावील मानी जाएगी। भाई जी तलाक बोलें।
मेरे प्यारे भाई, तलाक हो जाएगी, ठीक है, उसमें अल्फाज के चुनाव की क्या। बस ठीक है ना, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, तलाक हो जाएगी। अब इसी तरह मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरे ने कुफर किया है, शिरक बका उसने, तो शिरक उस पर वाक़या हो गया। अब उलमा कई साल से उसे कह रहे हैं कि तूने ये शिरक किया है, इसके ऊपर जनाब जो है वो रजू कर, और तो वो जनाब उसके ऊपर अपना अड़ा हुआ है और आप उसका दिफा कर रहे हैं एक मुशरक का। तो आपकी अक्ल में ये बात क्यों नहीं आ रही? अगर आप तलाक दे के आप कहते हैं कि जनाब मेरे अल्फाज चाहे उसके चुनाव में फ़र्क आए या ना आए, तलाक वाक़या हो गई, तो एक बंदा शिरक बक रहा है तो वो शिरक भी वाक़या हो गया है। ये तो अंडरस्टैंड बात है, ये तो मेरा ख्याल है 5वीं क्लास के बच्चे को ये बात समझ आ जानी चाहिए। आपकी अक्ल में क्यों नहीं बढ़ रही? भाई देखो, अभी आपने उसकी बात पूरी कंप्लीट सुनी है ना, 60 साल की ज़िंदगी दे दो। अभी अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया फिजिकल फिनोमेना के साथ जुड़ी है। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी बात को ना थोड़ा डिटेल बताता हूँ। 60 साल की ज़िंदगी का क्या मतलब है? एक इंसान नॉर्मल ज़िंदगी कितनी जी रहा है आपके वक्त में? भाई आप मुझे ये लंबी कचौड़ियाँ कहानियाँ ना सुनाएं। बात यह है कि एक बंदा 3 तलाकें दे देता है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो एक बंदा शिरक कर रहा है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? तो अपनी एग्जाम्पल देखिए ना, आप भी तो अपनी एग्जाम्पल देखें ना, आपकी एग्जाम्पल किधर जा रही है? तो मैं अपनी बात किधर जा रही है? बात तो इम्प्लीमेंट की हो रही है ना, कि एक बंदा एक अल्फाज मुंह से बोल देता है, एक बंदा अपने अल्फाज मुंह से बोल देता है। जब आप निकाह करते हैं, आप कहते हैं मुझे कबूल है, ठीक है, तो वो कबूल समझा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप तलाक देते हैं तो तलाक अगर आप दे देते हैं तो वो भी जनाब इम्प्लीमेंट उसकी हो जाएगी। इसी तरह एक बंदा शिरक करता है खुदा अल्लाह पाक की ज़ात के साथ, वो किसी सेकंड पर्सन को शामिल करता है उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, तो वो उसके ऊपर मुशरक होना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उलमा उसके ऊपर कहेंगे कि भाई तूने शिरक किया है, ठीक है, इसकी तावील नहीं होती। कलमा सरी जब बोल दिया जाए तो उसके ऊपर तावील नहीं होती। आपको ये बात समझ नहीं आ रही यार? 2 जमा 2 करके समझने वाली बात है, आपको समझ नहीं आ रही? अरे भाई मेरी बात सुने ना, उसने क्या कहा है, उसने पूरी बात तो सुने ना, कि वो भी अल्लाह ताला अता करेगा ना। या अब्दुल्ला अस्मा दगीगा, हाँ अब्दुल्ला भाई आप कह रहे हैं कि उसने ये कह तो दिया है लेकिन उसके लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो ठीक नहीं है। अब मिनी गार्ड को आप डिस्प्ले करें अच्छे अल्फाजों में। मैं इसको बयान कर, मिनी गार्ड को अभी अल्लाह ताला ने कहा है कि जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत में रहेंगे हमेशा। हमेशा की जिंदगी मिल गई है? बताइए मुझे। ये जहन्नमी को भी मिल गई है। हमेशा की जिंदगी मिर्जा जूनियर कह रहा है अरबों साल की जिंदगी, वो हमेशा की जिंदगी नहीं कह रहा, वो अरबों साल की जिंदगी कह रहा है। यार वो तो टाइम लाइन में बात आ जाती है ना, अभी टाइम लाइन में आप तो टाइम लाइन तो इसमें है ही नहीं, दूर जाएगी। टाइम लाइन तो है नहीं, टाइम लाइन देने वाला वो कौन होता है? अरबों साल तो कहीं कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। टाइम लाइन देने वाला वो कौन होता है? आप टाइम लाइन पे आओगे, बात फिर टॉपिक और तरफ चला जाएगा। नहीं अब्दुल्ला भाई करें आप बात क्या कर रहे थे कि वो जन्नत में जाके तो हाँ ठीक हो गया। अच्छा हमेशा की जिंदगी मिल गई है ना, और जिस चीज की वो ख्वाहिश करेगा अल्लाह के इज़्न से वो उसको मिल जाएगी। अच्छा नहीं, यहाँ पर 2 चीजें हैं ना, चले इधर रुक जाए होगा, उसके बगैर आ गया ना, आ गया आपका मौक़िफ़ आ गया। अभी 2 बातें हो गई ना, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। अभी ये जो आप हमेशा की ज़िंदगी का कह रहे हैं और कदगन भी लग रही है, ठीक है, वो करोड़ों साल की भी कह रहा है, इस तरह से ना टाइम फ्रेम आ रहा है उसमें। तो अभी शैतान कितने करोड़ सालों से वो ज़िंदा है, वो तो दुनिया में फिर मिनी गार्ड बन गया। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का फार्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं, एक जगह वो कह रहे हैं कि कुन फाया कौन की सलाहियत मिल जाएगी, फिर आप कह रहे हैं कि वो इरादा करेगा, ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह के इज़्न से मिल जाएगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, तज़ाद आ गया बात में। कुन का मतलब क्या है और ख्वाहिश का मतलब क्या है? ख्वाहिश किसी से करते हैं, ख्वाहिश अगर हम अल्लाह से करते हैं, जिस तरह आपने अब्दुल्ला भाई अभी फरमाया कि अल्लाह का इज़्न होगा तो वो चीज़ उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। जबकि कुन का ये मतलब नहीं होता, कुन ऑर्डर के माने में आता है। कुन का मतलब है कि ये चीज़ हो जा और वो हो जाती है,
آرڈر کا ہونا اور خواہش کا کرنا یہ دونوں ایک ڈفرینس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ خواہش کو اور کن کو جناب ایک ہی لائن میں کھڑا کر رہے ہیں. جی اچھا, اس کو میں اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. عبداللہ بھائی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں کن کی صلاحیت تو اللہ پاک کی ہے نا, ایسے ہی بات ہے. جی بالکل, کوئی شک نہیں. ہاں, تو یہ مرزا صاحب کے بقول جنت میں جا کے انسان کو بھی یہ صلاحیت مل جائے گی, اللہ کے ایسے ہی اذن سے. بات ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو انسان وہاں پر خواہش کرے گا, اجازت مانگے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز ہو جائے, اللہ کی اذن سے ہوئے گی. اس میں پھر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو ایتھیس بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی انسان بھی تو کرے گا خواہش اللہ سے کن فیکون ہوتے ہوئے بھی, تو پھر اللہ بھی تو کن فیکون جب بولے گا, بولتا ہے جب, تو اس کو بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے, کسی کی اذن سے ہوئے گا. یہ منطق کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ صلاحیت تو وہ اللہ کی ہے نا. وہ بھی جی اسد بھائی یہ حدیث ہے, جی اسد بھائی یہ حدیث ہے, دیکھیں کن فیکون کا رد حدیث میں پیش ہو رہا ہے کہ دیہاتی جو ہے نا, دیہاتی وہ بھی کوئی کام کرنا چاہے گا نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا. بھائی یہ کن فیکون تو نہیں ہے اجازت طلب کرنا. اللہ میں راضی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ میں راضی ہوں لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں, پھر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے. تو یہ تو کن فیکون تو نہ ہوئی, یہ تو کن فیکون کا رد ہو گیا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت اور ذاتی صفت میں شریک کر رہا ہے ان مرزائیوں کو. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وہ خالص شرک بکرا ہے, وہ ان مرزائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. عثمان بھائی یہ کون سی کتاب کا ریفرنس ہے, یہ بھی بتا دیں, نیچے پوچھ رہے ہیں. جی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2348. جی عبداللہ صاحب کیا کہیں گے یہ جو میں نے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ تو یار شارٹ کریں, جی میں 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو ادھر لیو, جی نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 پوائنٹ میں نے, اس کا جواب مجھے دے دیں بس, پھر فنش کرتے ہیں. جی آپ یہ کن فیکون اور کون سی چیز آپ کہہ رہے تھے دوسری؟ شیطان کی میں کہہ رہا تھا, وہ بھی تو کروڑوں سالوں سے زندہ ہے دنیا میں, تو وہ پھر دنیا میں منی گاڈ بن گیا. بھائی شیطان کو بھی موت نہیں آنی, شیطان کو بھی موت نہیں آنی, وہ بھی جہنم میں جائے گا, اس کو بھی موت نہیں آنی. عثمان بھائی, ابھی بھی زندہ عثمان ہے. بھائی وہ تو جہنم کی بات ہے نا, دنیا کی میں یہ مرزا صاحب کے قاعدے کھلیے کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں بھی امپلیمنٹ ہو گیا نا, پھر کتنے انبیاء آئے, رسول آئے, وہ تو فوت ہو گئے نا ظاہری طور پر, اولیاء اللہ بھی گزر گئے, تو وہ ابھی بھی زندہ اعلان تھی. یار وہی تو بات ہے نا. ابھی دیکھو پھر وہ قرآن پاک کی وہی آیت ہے نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر شے کو موت ہے. ٹھیک ہے, ایک بار تو موت آنی بھائی ابھی نہیں مرا وہ, ابھی نہیں نہ مرا وہ, ابھی نہیں نہ مرا وہ, شیطان ٹائم کو بھی فریم موت کی آئے میں گی نا. بات کر رہا ہوں, ایسا ٹائم ابھی نہیں مرا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں مرے گا نا, ابھی نہیں نہ مرے مرا, گا نا. کتنے میرا یہ سالوں سے ہے یقین وہ. ہے, قرآن بھائی میرا یہ یقین ہے, میں قرآن یہ میں لکھا ہے مثال نا دے رہا ہوں آپ کہ کو, ہر شے کو موت ہے, میرا بھی تو اس کو یقین موت ہے, آئے گی, آج نہیں تو میرا کل. بھی, میں دنیا کی مثال آپ جی کو جی چھوٹی سی دے رہا ہوں. جہنم کی طرف جائیں گے وہ تو آپ برا پاس جائیں گے. ਯਾਰ ਅਸਲ ਭਾਈ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ٹھیک ਕਿਹੜੇ ہو گیا, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ لاسٹ ਲੱਗੇ دونوں ਹੋ. کا سوری یار. اچھا جی عبداللہ بھائی, یہ جو دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ یہ پھر سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ جیسے صلاحیت ہے کن فیکون کی, تو اللہ کی خاص ہے نا یہ, تو انسان جب جائے گا بالکل جنت میں تو وہ اللہ کی اذن سے اس کی خواہش پوری ہوگی. تو بالکل پھر ایسے ہی ہے. یہ بھی سوال پڑ سکتا ہے, کل کو ایتھیس پکڑ لیں انجینئر صاحب کو کہ بتاؤ بھائی اللہ کی صفات خاص ہے, اللہ کا کام کس کی اذن سے ہوتا ہے؟ اللہ کو کسی کے نہ اجازت کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی کے اذن کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک طرف آپ کہہ رہے کسی ہیں بات کہ کو ایکچولی انسان کو اگر یہ ملے گی, میری بات سنیں نا, آپ کو میرے بھائی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہاں تک جاتی ہے.
آپ کو اس کے تباہی کے اثرات کا نہیں علم ہوتا. آپ کے منہ میں جو بھی آتا ہے نا آپ بول جاتے ہو. اور مرزا انجینئر نے آپ لوگوں کی ایسی وہ پالش کی ہوئی ہے نا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ بڑا لائٹ لے لیتے ہو باتوں کو. سر میرا صرف ایک سینسر استاد آپ نہیں، کا فوت ہو چکا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے سنا ہے، ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر احمد ذاکر صاحب. نائک کی بات نہیں ہو رہی. میں جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں مولانا کہ یہ اسحاق، صفت میں آپ کو خاص بتا ہے. رہا ہوں نا. مولانا اسحاق کو چھوڑو، سب کو چھوڑو. میں ابھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا میں بھی تو جواب وہی دو. بتا رہا ہوں نا کہ ایک کلمہ گو ہے، ایک مسلمان ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. بخاری اور او مسلم میں ابھی حدیث بھاگنا ہے. یہ نہیں میرے شاہدی بھائی، میں بیٹھے نے ہیں، ابھی پوچھیں آپ ان کو سے. ادھر ادھر یہ بھاگنے نہیں احادیث دینا میں نا. ہے. جو میں نے آپ سے پوچھا مجھے اس کا جواب دے دو. اچھا مجھے یہ بتائیں، کافر کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ لودھی بھائی ایک منٹ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. ابھی ان کو پتہ نہیں نا یہ کیا انہوں نے کر دیا ہے. تو جی جناب اس کا جواب دیں. کن فایا کون کا یار اللہ کے کام میں نے کس کے وہی، اذن سے ہوئیں گے؟ اللہ کو کس کے اذن کی ضرورت ہے؟ آپ شاید اپنا سوال نہیں سمجھ رہے کہ آپ آپ میرا سوال نہیں کیا سمجھ رہے کرنے نا. انجامے میں یا نہ. وہ صلاحیت، وہ خصوصیت تو خاص ہے نا اللہ سے. تو وہ جب انسان کو ملے گی تو انسان تو محتاج ہو جائے گا. تو اللہ بھی پھر کسی کا محتاج ہوگا پھر اس حساب سے، اگر آپ کا قاعدہ کلیہ لیا جائے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ صفت نہیں ملے گی. یہ مرزا انجینئر نے کھچ ماری ہے آپ لوگوں کے سامنے، آپ کو پھنسا دیا ہوا ہے. کوئی سی بھی صفات آ جائیں، ہم اس کی مخلوق ہے نا. وہ بھائی کن حوالہ فایا تو دو کون نا، کی بات ہو کن رہی ہے. فایا کون مل جائے گی. اسد بھائی سے حوالہ تو لے نہیں، حوالہ ہے تو جائے جا کے حوالہ لے کے آئے کہ بھائی ہاں اللہ نے ابھی فرمایا یہ 60 سال کی زندگی تو میں منی خدا بنا ہو دوں گیا گا، بس منی ان سے. خدا بنا دوں گا. عثمان ایک بھائی منٹ. ہو گیا ان سے. اور دوسرا حوالہ اس اسد بھائی دوسرا حوالہ لینا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جناب کن فایا کون کی میں طاقت بھی آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ حوالہ لے کر آئیں تو حوالے سے بات ہو گئی ہے. یہ میں اب کنکلیوڈ کرتا ہوں حوالے کو. یہ تو مرزا قادیانی کا حوالہ ہے. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جنت میں اللہ کی طرف سے مومنوں کو جو انعامات ملیں گے وہ ایک زائد چیز ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا بھی تیار کر کے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے ورنہ نجات اصل میں جنت میں داخل ہونے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ان صفات کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا نجات ہے جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے. معاذ اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ میں صفات پائی جاتی ہے نا ان کو اپنے اندر پیدا کر لینا نجات ہے. معاذ اللہ. یہ تو مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات جناب کن فیکون اور حی کی صفات، اور بھائی جو دوسری بھی جو اللہ کی صفات ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی، یہ نجات ہے. وہ ان مرزئی وہ مرزا جونیئر اس نے بھی یہ عقیدہ دیا ہے. یہ عثمان مرزا بھائی قادیانی والے کافی ہو ملعون ہے. گیا، ان کو یہ شرک کو جانے دیں. ان کفر کو کفر نہیں کہتے. کسی جی اور کو لیں. تو یہ کافی حوالہ لے کر گھنٹہ تو آئیں، ہو گیا ان ان کو سے. نیچے اتارتے ہیں. یہ مرزئی حوالہ لے کر آئیں اور مثالیں نہ دیں ادھر آ کے. حوالہ لے کر آئیں کہ بھائی ہاں جی یہ اللہ نے فرمایا، آفر دی ہے منی خدا بنا دوں گا. دوسری آفر دی ہے کہ میں کون فیکون دے دوں گا. تیسری آفر یہ دی ہے کہ بھائی کہ میں آپ کو ہائی کی صفت بھی دے دوں گا. معاذ اللہ. اور ہائی کی صفت کو بھی پڑھ کے آئیں اور کن فیکون کو بھی یہ مرزئی پڑھ کے آئیں. مکھی پہ مکھی نہ ماریں مرزئی چھوکرے. بھائی ان سے واقعی ایسا لودھی بھائی نے صحیح کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسے وبرکاتہ. گھوم رہے ہیں مرزا انجینئر کی باتیں سن کے، ان سے اس طرح کی علمی گفتگو کرے ہی نہ بندہ. جی وعلیکم السلام. جی اسد بھائی کریے بات. ہاں جی وعلیکم ساجد، کیا حال السلام. ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ جی. تسی ساجد بہت سناؤ میرے ہم نام. الحمدللہ ساجد، میں شکر اللہ دا مدینے پاک تو بولنا پیا. میں کافی ٹائم تو ماشاء سنتا ہے نا اللہ. تو لائیو. میں دعوت اسلامی نال جی تعلق جی رکھنا. یار ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. میں اسد بھائی بس ایک چیز پوچھنی چھوٹی جی. میں دعوت اسلامی دا لیکن بس ایک چھوٹی جی چیز پوچھنی ہے اگر ٹائم ہوئے تے. جی ساڈے نال ایک بندہ ہے، اللہ پاک معافی تے گل نہیں کہنی چاہیے کہ وہ کہندا ہے وہ تو ہی منن والا ہے تے کہندا جی جنت وچ تانوں موسیقی بھی سنن نوں ملے دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دا بھی بیان ہے تے مرزا کنجر دا بھی بیان ہے. تے اے تے کوئی روشنی تھوڑی جی پا دیو، بس اتنی گل ہے، اس علاوہ کوئی گل نہیں. تے
اسد بھائی میرے ਗੁੱਜਰ علم دے ਭਾਈ ਇਹ وچ نہیں ਮਰਜ਼ਈਆਂ ہے ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂ ਮਰਦ ਮਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਫਰੀਅਤ ਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਕੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। کوئی نہیں گل کوئی نہیں ਅਸਦ ਭਾਈ ٹھیک ہے ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। چلو عثمان بھائی کٹ دیندے نے ہاں جی چاچا ملنگی آ گیا لاسٹ کالر ہے، اس کے بعد پھر براڈ ختم کرتے ہیں، پھر بعد میں کاشف بھائی کوئی اور شروع کر لیں گے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جی۔ محمد اعظم صاحب جی بھائی لے آئے ہو حدیث؟ میں حدیث تے تساں دے نہیں ہے، مینوں ضعیف جڑا راوی ہے وہ مینوں چاہیے وا۔ ابھی تو مفتی صاحب نے تمہیں نمبر دیا تھا، تو جا کے وہ پڑھ کے آنی تھی نا بھائی جان۔ میں نے وہ ریسرچ کی ہے، نہیں آئی ہے وہ حدیث۔ تو نہیں آئی تو مرزا انجینئر بول رہا ہے کہ مولا علی نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، تو جا کے وہ حوالہ لے، تم نے کہا وہ حدیث اس نے بیان کی ہے، بتاؤ نا وہ کون سی حدیث ہے؟ بھائی جان میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں جائیں، وہاں پہ اس نے حدیث جو ہے وہ نہیں ہے حوالہ، میں ویڈیو میں گیا ہوں، تمہیں سنائی بھی میں نے ساری ویڈیو سنیں۔ اس بھائی نے کہا تھا کہ میں نے تحقیق کی ہے، لنک دو۔ اگر اس نے تحقیق کی ہے عثمان بھائی ایک منٹ، مرزئی میری بات، مرزئی میری بات سن، انہوں نے تحقیق کی ہے نا، بات سننے بھی پوری، وہ کہتے ہیں تحقیق کی ہے، ضعیف ہے۔ میری بات سن مرزئی، اب مفتی صاحب نے وہ حدیث پڑھ کر بیان کر دیا ہے کہ جو بات مرزا انجینئر نے کہی ہے اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں، تمہیں حدیث کا نمبر بتایا، جا کے حدیث لے آؤ۔ مفتی صاحب نے تو بتا دیا کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کچھ بھی لکھی جو کہ مرزا انجینئر نے مولا علی کی طرف کفر بکا ہے، گستاخی کی ہے، تو تمہیں حدیث کا نمبر بھی بتایا نہیں ہے نا، پھر حدیث صحیح ہے نا وہ۔ مرزیہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ ایسے الفاظ اس میں نہیں ہیں اس جو میں مرزا بھائی انجینئر اس نے میں الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایک منٹ عثمان بھائی، اچھا سٹائلی صاحب آپ نا بات کو ختم کریں، آپ یہ بتائیں خوارج کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی بتائیں ذرا۔ ہاں جی 2+2 کر کے گل کریا کرو یار، ایڈیاں لمبیاں کہانیاں انہاں نال کیوں چھیڑ دیندے ہو؟ اور دسو جی سٹائلی صاحب خوارج نو تسی کی سمجھدے ہو؟ جب آپ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھے گا تو وہ مسلمان ہے میری نظر میں۔ میرے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو میں مسلمان سمجھوں گا اس کو، جب تک کہ میں اس کے مسلمان سمجھتے ہو کافر؟ ہلو ایک منٹ ٹھہرو بھائی، یہ سنیے اچھا یہ جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے ویڈیو چلائی تھی مرزا جونیئر جیل میں کی، اس ویڈیو کے اوپر آپ متفق ہیں؟ میں اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار یا جو ہاں یا نہ والے کئی سوال ہوتے ہیں، آپ اپنا متفق ہوں، شروع متفق ہوں، ٹھیک متفق ہے۔ آیا یہ کسی حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں؟ بھائی جان حدیث میں نے بتایا کہ اس ویڈیو میں چلائی گئی ہے، اس نے بتایا کہ یہ فلانی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔
कौन सी हदीस? मेरी बात सुने, मैंने इनको बोला था कि वहां पे कॉल है, तो इन्होंने बोला कि मैंने उस पे तहकीक की है, उसमें रावी झूठा है, मुझे रावी झूठा दिखा दें बस। ठीक हो गया। कौन सी हदीस है वो? वो मुझे तो नहीं मालूम है, इनको मालूम है ना, इन्होंने तहकीक की हुई है ना। जब जी आप नहीं, लोगों ने तहकीक की नहीं है तो आप मुझे हमने नहीं रावी झूठा तहकीक बता की। दें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हमने वो हदीस ही जब उसने बयान नहीं की तो तहकीक तो हमारी बाद में आती है ना। जब तहकीक तो उस चीज़ की होती है जब कोई चीज़ सामने आए। उसने तो कोई हदीस बताई नहीं है, तहकीक किस चीज़ की हम करें? आसिफ भाई ने बोला था कि मैंने तहकीक की है, उसमें रावी वो आसफ झूठा है। भाई आसफ भाई जब आएंगे ना उनसे पूछिएगा, आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं। तो कौन आसिफ सी भाई को हदीस? बुलाएं। आसफ भाई पता नहीं नमाज पढ़ने गए हैं। आप बताइए कौन सी हदीस है वो? क्या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल नहीं है, ये हदीस नहीं है कि अनहो, उन्होंने कहा अनहा नहीं था कि अनहो, ये भिगोड़े हो गए हैं? अनहा नहीं अनहो, अनहो, अनहा नहीं अनहो। अनहो हजरत अली रजी अल्लाह ताला हजरत अली का नाम नहीं आपको लेना आ रहा तो आपने बात क्या करनी है? हजरत अली रजी अल्लाह अनहो, अनहा नहीं। जी तो आप मुझे बताएं ना कि ये चीज अगर तो वो ज़ईफ है हदीस है, उसमें कौन रावी सी झूठा है, तो हदीस मुझे है? बताएं, मैं कौन सी देखूं जाके हदीस? कि वहाँ कौन ये सी झूठ हदीस? बोल रहे हैं। कौन सी हदीस? जो उन्होंने तहकीक की है, आप उनसे पूछ लेते। किन्होंने आप तहकीक इतने की टाइम है? हुआ, मैं किन्होंने नमाज तहकीक पढ़ के की है? 1 घंटा तकरीबन हो गया, आपने अभी तक देखी नहीं है वो हदीस। मैं कोई हदीस देंगे तो हम तहकीक करेंगे ना। तो आसिफ भाई से पूछे ना। आसफ भाई हमें नहीं पता, वो गए हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बताइए कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने जो हदीस आप कह रहे हैं उसने पेश की है, कौन सी हदीस है वो, कहाँ लिखी है? तो आप ऐसा करें कि आप उसकी वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो जो है उस वो वीडियो में नहीं चला है, दें, इसमें उसमें आ उस जाएगी। वीडियो में हदीस नहीं है। है उसमें, क्यों नहीं है? चले मैं आप उसका जो उसके जो वीडियो है ना, ये तकरीबन उसकी जो मजलिस होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है, लेकिन उसमें जो ये वाले बयान का जो चैप्टर है ना, वो खोलें और उसको लगा दें, उसमें आ जाएगी वो वीडियो। वो ही बयान, ये चैप्टर खोलने लगा हूँ, ये सुनाने लगा हूँ। लिहाजा यहाँ पर मैं खुसूसन अहले तशय्यो भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे भगोड़े होके, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूं। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडियां नहीं बनाया। और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला जी सुन लिया आपने? हाँ मैंने सुन लिया जी। फरमाइए कौन सी हदीस है? आप वीडियो में नहीं है उसमें हदीस? तो आसिफ भाई ने किस हदीस की तहकीक की थी, किसके बारे में बोल रहे थे कि भाई ज़ईफ़ है वो? आसफ भाई ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਬ ਯਬ ਕਰਦੇ हैं। तो उसने घंटा कौन तो ही हो बयान गया, की है? मेरी बात सुने, मैं गया नमाज के लिए गया, उधर से आ गया, आपने बोला कि उस्ताद मोहतरम, बता दें आप। उस्ताद मोहतरम एक और यार क्लिप गल चलाता सुनो, हूँ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਡ। ਲੋਧੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਆਸਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। जी जी उस्ताद मोहतरम एक क्लिप चलाता हूँ, उससे रेफरेंस मांगा गया मिर्जा एक इंजीनियर मिनट से, भाई वो आसफ कहता है मेरे पास नहीं है। उस्मान एक मिनट चुप कर जा, चुप कर जा। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਨੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਆਸਫ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ।
یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 11 ہے، اردو مترجم، اور صفحہ نمبر 774 ہے۔ حوالہ نوٹ کریں بھائی۔ پورا انہوں نے باب بند ہے، ما ذکیرہ فی الخوارج، خوارج کے بیان کے اندر پورا باب ہے۔ اوکے تسی چپ رہو جی، چپ رہو تسی، اوکے مائک میوٹ رکھو، تھانوں نہیں میں خطاب کر رہا، میں نے کہیں پاگل پاگل مرزئی آ جاندے نے منہ چک کے۔ پورا انہوں نے خارجیوں کے بارے میں یہ باب بند ہے، حدیثیں وہ لے کے آئے ہیں۔ حدیث نمبر یہاں ہے 39,36 39,036 حدیث ہے، پہلی حدیث اس باب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ مکمل نہیں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میری بات کا انکار کرو گے تو میں تمہیں وہ بات ضرور بتاتا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو خوارج سے قتال کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے سنی ہے۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ دوسری حدیث ہے 39,037، حضرت یسیر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا تذکرہ فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں سے ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو زبانوں سے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین اسلام سے اس تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی 39,038، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جن کے افراد کم عمر کے ہوں گے، عقل کے اندھے ہوں گے، جب بات کریں گے تو لوگوں میں سب سے خوب بات کہیں گے، زبانوں سے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین اسلام سے اس تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جسے ان کا سامنا ہو ان سے قتل کرے ان خارجیوں کو، کیونکہ ان سے قتال کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ حدیث ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے، ان خارجیوں کو قتل کرو، جہاں ملتے ہیں ان کو مار دو۔ اور مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے جی وہ تو کہتے تھے مولا علی کہ یہ تو خارجی میرے بھائی ہیں، اور ان کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اگلی حدیث سنیے، حدیث نمبر 39,039 ہے، حضرت ابن ابی اوفا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، الخوارج کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں۔ جی لودھی بھائی۔ جی استاد جی وہ آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے تھے، کہتے میں آ رہا ہوں 2 منٹ۔ انہوں نے بلاؤ، ذرا جلدی بلاؤ، گل اگے نہیں بدنی۔ جی آ مائک میوٹ کرو، حدیثاں سنو بھائی، مائک میوٹ کریں۔ حدیث نمبر، مائک میوٹ کریں۔ حدیث نمبر 39,040، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے خوارج کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ آگے سنیے، حدیث نمبر 39,041، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں
जबकि इनके हाथ भी कांप रहे थे। फरमाया कि ख्वारिज से कत्ताल करना मेरे नज़दीक मुशरिकीन से कत्ताल करने से ज़्यादा अफजल है। मुशरिकीन ओए और ना तो भी कत्ल करन तो भी सब तो ज़्यादा अफजल है वे कि खारजियां नु कत्ल करो। सुनते जाएं ज़रा हदीस से। 39,042 हदीस है। हज़रत नाफे फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजदा के बारे में सुना कि वो मदीना आ रहा है और औरतों को कैदी बना रहा है और बच्चों को कत्ल कर रहा है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तो हम उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर आपने इसके कत्ताल का इरादा किया और लोगों को इसकी तरगीब दी। इनसे कहा गया कि लोग आपकी मैयत में कत्ताल के लिए तैयार नहीं होंगे और हमें खौफ है कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे तारुद करने का इरादा तर्क कर दिया। इतने सख्त थे सहाबा कराम, लेकिन वो जो है ना जो इरादा तर्क किया वो इस वजह से कि मुसलमानों में इश्तियाल होगा। हदीस नंबर 39,043 है। हज़रत आमश कहते हैं कि मैंने असलाफ़ को कहते हुए सुना है कि अब्दुल्ला बिन यजीद ने ख्वारिज से जंग की। अब्दुर्रहमान बिन यजीद ने ख्वारिज से जंग की। यजीद के बेटे अब्दुर्रहमान ने खारजियों से जंग की है। 39,044 हदीस है। हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद एक कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये खारजी हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, ये है खारजी, ये है खारजी। कुरान पढ़ेंगे, कुरान इनके नीचे हलक से नीचे नहीं उतरेगा, बड़े बड़े कुरान के दर्स देंगे। वो दीन से यूं निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है, वो फिर दीन में वापस नहीं आएंगे। वो बदतरीन मखलूक हैं और बदतरीन अखलाक वाले हैं, बदतरीन अखलाक वाले। आप देख लें इन दो मिर्ज़ों ने सबसे बड़े बदतरीन अखलाक वाले हैं। ये जो गंदी गंदी बातें ये मिंबरों के ऊपर बैठ के करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सामत फरमाते हैं कि मैंने इस रवायत का तज़किरा हज़रत राफ़े बिन अमर से किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। हजूर दी हदीस, हदीस नंबर 39 39,045 हज़रत सलमा हमदानी अपने दादा से रवायत करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतज़ार में इनके दरवाज़े पर बैठे थे। वो तशरीफ़ लाए और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया कि एक कौम कुरान मजीद को पढ़ती होगी लेकिन कुरान इनके हलक से नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे जिस तरह तीर कमान से निकलता है। ये हदीस बयान करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि शायद इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत से लोग तुम में से होंगे। हज़रत अमर बिन सलमा फरमाते हैं कि हमने इनमें से अक्सर लोगों को देखा कि यौम नहरवान में ख्वारज के साथ हमसे कत्ताल कर रहे थे। यौम नहरवान ये वो है जंग नहरवान
جو حدیث आपने ड्रामे कर रहे हैं, वो तो जंगे जमल की बात है। योम नहरवान जो कि जंगे नहरवान लड़ी गई थी खारजियों के खिलाफ, और मौला अली उसके सलारे आला थे। वो तो जंग कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं। और मिर्ज़ा जूनियर जेल में कह रहा है जी खारजियों को उन्होंने कहा जी मेरे भाई हैं। आगे सुनिए, हदीस नंबर 39,046, हज़रत अबू याह्या कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खारजी को फजर की नमाज में कुरान मजीद की ये आयत पढ़ते हुए सुना। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सूरत को छोड़ दिया और यहाँ से पढ़ा। वो आयत लिखी हुई है, ये बड़ी तवील हदीस है, 39,047। हज़रत अबू गालिब फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में था कि लोग 70 खारजियों के सर लेकर आए, खारजियों के सर लेकर आए। इन सरों को मस्जिद की सीढ़ियों पर नस्ब कर दिया गया। जब हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और इनके सरों को देखा तो फरमाया कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं। हमारे साहबा कितने उन्होंने खारजियों के साथ सख्त रवैया इख्तियार की है। हाँ, और हुआ भी ये दमिश्क में है। और ये जिनको वो बनु मैया कह के जनाब वो कहते हो तुम लोग, वो बनु मैया ने कत्ताल किया खारजियों के साथ। सुने आगे, आसमान के नीचे मारे जाने वाले ये बदतरीन मखलूक हैं, और जिन्हें इन्होंने कत्ल किया है वो आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन मकतूल हैं। यानी खारजियों ने आगे जिन सहाबा को कत्ल किया था, यानी वो बनु उमैया थे, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सबसे बेहतरीन मखलूक है अल्लाह पाक आसमान के नीचे। फिर वो रोए और मेरी तरफ देखा और मुझसे फरमाया कि ए अबू गालिब, तुम इन लोगों के शहर से हो? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। फिर फरमाया क्या तुम सूरह आले इमरान पढ़ते हो? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये आगे फिर 3, 4, 5 आयतें लिखी हुई हैं। हज़रत अबू गालिब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अबू उमामा, मैंने आपको देखा कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इसकी क्या वजह है? उन्होंने फरमाया हाँ, इन पर रहमत की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाय 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 हाय, जिनको खारजियों ने कत्ल किया था उनके ऊपर जो रहमतों के नज़ूल हो रहे हैं, उनकी वजह से आंखों से मेरे आंसू आ रहे हैं। वो अहले इस्लाम से थे। बनी इसराइल वाले 71 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और इस उम्मत में एक फ़िरके का इजाफ़ा होगा। वो सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय बड़ी जमात के। इन पर वो है जिसके वो मुकल्लिफ बनाए गए, और तुम पर वो है जिसके तुम मुकल्लिफ बनाए गए। अगर तुम इस बड़ी जमात की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और पैगाम देने वाले पर तुम बात को खोल खोल के बयान कर देना ही होता है। बात को सुनना और इताअत करना फ़िरका में पढ़ने और मासियत से बेहतर है। बात को सुनना और इताअत करना फ़िरके में पढ़ने और मासियत से बेहतर है, और बात को खोल खोल कर बयान कर देना, बस यही है हमारे ऊपर। बस तो माने या ना माने। आप देख लें इन हदीसों का इतलाक मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेल में नहीं है, जिन्होंने जमात को छोड़ के अपने अपने अलग अलग वो अकेडमियाँ बना ली, अपने अपने फ़िरकियाँ छोटी छोटी बना ली। ये है जहन्नम के कुत्ते।
कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया इनके हलक से नीचे नहीं उतरना, ये जन्नम के कुत्ते हैं। एक आदमी ने इनसे कहा कि अबू मामा ये बात आप अपनी राय से कह रहे हैं या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ये बात अपनी राय से कहूं तो दीन के मामले में जुर्रत करने वाला बन जाऊंगा। मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 7 मरतबा सुनी है, 7 मरतबा सुनी है हजूर से, इन खारजियों के बारे में ये बात कहते हुए। आगे इस बाप की हदीसें अभी बड़ी हैं और बात कर लेते हैं। उस आसफ भाई आ गए हैं, अभी तो हदीसें बड़ी हैं, वो बाद में बयान करते हैं। जी आसफ जी जी उस्ताद मोहतरम, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, वो इंतहाई माजरत चाहता हूँ मैं, जो है ना, जो मैं ग्रॉड से उस टाइम चला गया था। उस्ताद मोहतरम, वो मसला ये था कि वो भाई ने जो है ना जो बात की है ना नहीं, सतीश वो मुबारक मसला के ये बारे में, नहीं, वो नहीं जी आप अब डायरेक्ट बात इनसे करें, मैं बैठ के सुनता हूँ, करें इनसे बात। जी ठीक है। किधर है ये भाई? स्टाइलिश जिद्दी भाई। हाँ जी 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 अब कोई नहीं बोलेगा बीच में, आसिफ चुप हो जा, आसिफ चुप हो जा, कोई नहीं बोलेगा, ये दोनों बात करेंगे। चलो करो भाई। जी जी स्टाइलिश जिद्दी भाई, आपने इस हदीस मुबारक के मुतल्लिक आपने कोई तहकीक की है आपने? आसिफ भाई जी आसिफ भाई, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो आपने तहकीक की थी उसमें जो रावी झूठा प्लीज। जी सर, वो हदीस मुबारक जो है वो जनाब पहले नंबर पे, तो वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर वो हदीस मौजूद नहीं है। ये बिदाया व नहाया के अंदर जो है ये रवायत मौजूद है, अल बिदाया व नहाया के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो एक रावी है हकीम बिन जाबिर, ये जो है ये मुदल्लिस रावी है। ये नहीं, कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं जनाब, मुझे भी तो कुछ बताइए ना अबू हुसैन। उस्ताद मोहतरम, ये मैं रवायत कॉपी करके ना तो ये मैं सेंड करने लगा हूँ। जो आपने सेंड की हुई है उस रवायत की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दूसरी रवायत है, दूसरी रवायत। वो दूसरी रवायत जरा मुशारती पैनल में सेंड करें। जी मैं करना जी उस्ताद मोहतरम, एक सुनन इब्ने माजा की 176 नंबर हदीस भी इनको पढ़ के सुना दें ख्वारिज के बारे में। उसके बाद मैं इमाम शाफई का जो है वो भी जो है वो मैं कॉल यहाँ पे पेश करूंगा। इमाम शाफई ने भी जो है इसके ऊपर तबसरा किया है, वो भी मैं पेश करूंगा। पहले मैं वो रवायत जो है ना वो मैं पेश कर देता हूँ, जो है ना उस्ताद मोहतरम, इसमें जो मुशावरती पैनल है ना उसमें मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ जी, असल में मैं ना वो लैपटॉप पे था मैं, तो अब अच्छा, जितनी देर आप हदीस पेश करते हैं उतनी देर आप मुझे ज़रा सिर्फ ये बताओ आसफ, आपने ये हदीस क्यों पेश की थी? हदीस तो आपने लेनी थी ये स्टाइलिश से, आपने क्यों पेश? मैंने नहीं उस्ताद मोहतरम, मैंने कब पेश किया? मैंने तो नहीं पेश की। तो वो तो कह रहे हैं मैंने पेश की ही नहीं। वो नीचे एक बंदा था उसने पेश की थी और इन्होंने हवाला दिया। भाई आपका मुकालमा इनके साथ हो रहा था कि नीचे वाले बंदे से हो रहा था? इन्होंने हवाला दिया है ना उस्ताद मोहतरम। भाईजान मैंने तो हवाला कोई दिया ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं, आप बताइए इसका जवाब दें। आपने हवाला दिया इस चीज का? भाईजान मैंने कोई हवाला नहीं दिया, मैंने आपको इतना ही कहा है कि अगर आपने आप हवाला वीडियो नहीं दिया जाके तो देख फिर लें, ये बात वीडियो मैंने में अपने मौजूद पास ही कर होगा। दी है मैंने। यार क्यों भाईजान झूठ बोल रहे हैं यार? एक मिनट, आप वीडियो जो आपने चलाई थी उसमें अल्फाज थे कि नबी सॉरी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई क्या कह रहे हैं? अलैहिस्सलाम ने चौधरी हसन फरमाया भाई क्या था कह रहे हैं? ये चौधरी हसन भाई नीचे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो पढ़े आप क्या कह रहे हैं? वो चौधरी हसन, मैंने क्यों वो रवायत पेश करनी थी? आपने रवायत पेश की है तो मैं ऊपर आया हूँ, मैंने फिर आगे तबसरा किया उसके ऊपर। जी शेख इजाजत है। भाईजान आपने वीडियो चलाई थी ना जो, उसमें जो अल्फाज बोले गए थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि ये लोग भिगोरे हो गए हैं
इनके मैंने ये इस बात के ऊपर मैंने कहा था कि ये चीज मौजूद है, उसकी वीडियो में मौजूद है। तो मैंने आपने आपसे कहा था ना, कि आपने एक कौन मिनट सी बात सुने तहकीक अभी की मेरी, आपने कोई आप कौन मेरी सी बात तहकीक सुने। की है इसके ऊपर? मैंने कहा आपने था कहा कि कि वो उसने हवाला दिया है तो सही हवाला दिया उसने, कहा था ना आपने? मैंने एक मिनट मैंने आपने कहा था कि ना उसने कि ये वीडियो में हवाला उसने दिया हुआ है। जी। मैंने आपने ये नहीं उसके कहा ऊपर कि क्या उसने तहकीक की है सही उसके हवाला दिया हुआ है, मैंने ये बात की थी कि उसने हवाला दिया हुआ है ऊपर? आप वीडियो में। कहते हैं वो हवाला आपने देना ही कहा था सही कि है, उसमें आपने ये मैंने कहा था तहकीक कि वो की हुई हवाला है बिल्कुल तो सही वो देता है। उसमें रावी झूठा है। आपने ये बात की थी। सर पहले नंबर पे ये हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद ही नहीं है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर ये रवायत मौजूद ही नहीं है। ये उसने झूठ बोला, उसने मिर्जा ने ही झूठ बोला है। इसके ऊपर जो मेरी तहकीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि ये रवायत जो है ये बिदाया बिन नहाया के अंदर मौजूद है और ये रवायत ज़ईफ है। नहीं इसके अंदर जो भाई, रावी है वो अबू मुदल्लिस है इसके अंदर। आसफ ऐसे नहीं, वो जब बयान ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैंने हदीस पेश ही नहीं की, तो आप क्यों पेश कर रहे हैं? मुझे नहीं, इसका मसला हल मोहतरम करें। वो वीडियो चलाई थी, मैंने नहीं पेश की, वीडियो चलाई थी उस्मान भाई ने। वीडियो चलाई थी, उसमें हाँ हदीस जी, थी। उसके अंदर उसने कहा है ना कि ये मौला अली ने जो है वो खवारिज के जनाजे पढ़ाए, उसने कहा है ना उसके अंदर। मतलब कौन सी वीडियो वो चलाएं, दोबारा चलाएं? कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें हदीस पेश की है? कौन सी हदीस है? जी उस्ताद मोहतरम, उसमें मैं बताता हूँ ये झूठ बोल रहा है। असल में ये बात हो रही है कि जब उसने कहा ना कि मौला अली ने कहा कि ये ख्वारिज मेरे भाई हैं, ये भिगोड़े ਉਹ भगोड़े ਨਹੀਂ हो गए। ਆਸਫ, कहता ये ਨਾ देखो ਭਾਈ वो ਨਾ हवाला ਨਾ दे रहा है। ਭਾਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੋ। ਉਹ ਚਲਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ? ਆਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸੁਣਾਓ। जी उस्ताद मोहतरम मैं चलाता हूँ। खुसूसन अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे भगोड़े होके, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूँ। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडी नहीं बनाया। जी उस्ताद मोहतरम, ये जो अल्फाज थे ना कि एक मौला मिनट, अली तू ने ना कहा बोल, तू ऐसे, ना बोल आसफ, कहता तू ये नहीं देखो बोल, जी वो हवाला आसफ तू नहीं उसने बोलना, वीडियो में आसफ दिया तू नहीं बोलना, आसफ तू नहीं बोलना, आसफ तू नहीं बोलना ना। हाँ भाई आसफ, उस्मान तू चुप कर जा। आसफ तू दस भाई इत्थे कित्थे हदीस है? नहीं उस्ताद मोहतरम, उन्हें हदीस का हवाला दिता है ना। ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਬਿਸ਼ਾਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। अच्छा एक मिनट ठहरो, चलो मैं पूरी चलाना। अरे भाई ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए भाई। इसके हवाले की अच्छा एक मिनट पहले दसो, ए वीडियो किन्ने पेश की सी? तुसां कीती कि इन्ने कीती है स्टाइलिश ने? हेलो मुफ्ती साहब इन्होंने नहीं कीती है, मैं नहीं कोई भी कीती है। किन्ने प्ले कीती सी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਵੋ ਜੇ। ਉਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਆਸਫ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਸਮਾਨ ਉਸਤਾਦ मोहतरम है ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਆਸਫ। ਕੀ ਆਸਫ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੁਸੰਨਫ ਇਬਨ ਅਬੀ ਸ਼ੈਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਸਫ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੇਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ मोहतरम। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਲੀਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਉਸੂਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਬ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਦੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਕੋਨੇ ਮੀਆਂ ਮਰਦਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ। ਹੈਲੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਹੈਲੋ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਰੋਕ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਆ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਚਲਾ। मैं खुसूसन अहले तशय्यो भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। लिहाजा यहां पर मैं खुसूसन अहले तशय्यो भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूं। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडियां नहीं बनाया। और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला अली के मानने वाले हैं, मुफ्ती साहब ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਵਾਰਿਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, मैया के मानने वाले हैं, तो ये बिदअत उन्होंने ही शुरू की थी, तो वो उनके मानने वाले हैं। ठीक है, वो अपनी निस्बत उनके साथ कायम रखे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के मानने वाले हैं, हम बनु उमैया के मानने वाले नहीं है, और ना हम मुआविया बिन अबी सुफियान या अमर इब्न आस या मुगीरा इब्न शुबा रदियल्लाहु और आगे चला दिया अनहुम अजमईन उनके ट्रैक पे चढ़ने वाले हैं। उनकी अल्लाह ताला का उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन उनकी इन गलत चीजों के ऊपर हम चलने वाले नहीं। हम हजरत अली के साथी हैं, हम किसी भी सहाबी को ਸ਼ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਰਿਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਤੇ ਛੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੱਬ ਲਾਈ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਨਾਜੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੱਬ ਲਾਈਏ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਦਈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਈ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆ।
ਹਵਾਲੇ ਲਿਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਬਾਈ? ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਉਸਮਾਨ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੀਏ? ਨੀਚੇ ਕਾਲੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬੜਾ 16 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੁਬਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ invite ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਈਏ? ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਣ ਦਲੀਲਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਬਾਈ ਦਲੀਲਾਂ? ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਕਾਲੂ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਕਾਲੂ साहब जी कैसे हैं जनाब आप? जी अल्लाह शुक्र है। ऐसा है कि 2 मिनट आपके 2 मिनट मेरे, ठीक है? 2 मिनट आपके। मैं गाड़ी में हूँ साहब, 2 मिनट आप। मैं ना रात को 10 बजे फारिग होना है, अभी मेरे पास हुए हैं 6:30। चलो जाओ फिर, चल यार बराड़ खत्म कर सूँ यार।